I'm put up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Hey guys, we made it. We just arrived in Tasmania. We are super excited to explore all of this. Just to let you guys know, most of this content is gonna be just in Portuguese because most of our friends are from Brazil and we speak Portuguese there. But we will leave the subtitles in English for you guys, so all of you can follow this fucking nice experience with us. Little bit inside, you know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. Next stop, Bay of Fires. 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so Acabamos de chegar aqui no Lake St. Clair
E é um parque nacional muito grande, parece muito legal também. Várias trilhas, como na Quer Mountain. Então, bora, vamos explorar. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. É super importante lembrar também que essas trilhas não são brincadeira, a gente tem que vir preparado. As condições climáticas podem mudar drasticamente muito rápido. A gente tem que estar sempre muito bem agasalhado, se alongar antes de vir, trazer alimentos e água para estar sempre se hidratando e prestar muita atenção no caminho que a gente está percorrendo. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken, and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can... Estamos aqui na trilha, voltou a nevar, um frio, mas Linda. It starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. estamos aqui com Lake St. Clair só pra gente. Nossa, gente, incrível essa paisagem aqui. Montanha com neve ao fundo. Sério, surreal. Mais ninguém. Lá atrás a gente consegue ver a montanha toda nevada. Ai, que frio! Mas tá muito frio. A sensação térmica é de menos 5 graus. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Good morning. Morning. Hello, Liza. Morning, Doug. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place. I heard you got a new job. I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man. I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I... Oi? Aqui
give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again is something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belong. If I could, I would give something new, then I would have what it takes, make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you. Fotos que a gente parece uma pintura, olhem esse. Tá surreal. A gente escolheu a trilha mais longa que tem, é a duração do dia inteiro. A gente vai dar uma volta pela Quer Mountain, essa montanha. Mas tem outras trilhas que não são tão difíceis, que não exigem tanto condicionamento físico e que são menores. Também valem muito a pena. Mas se você estiver bem preparado, vale super a pena fazer essa daqui que a gente escolheu. Pausa para nos hidratar. Aguinha, dando check em tudo e bora continuar a subida. Cara, é muito doido, né? Parece que é uma pintura. Parece que a gente tá num documentário, né? Maravilhosa. Nossa, olha essa vista, meu. Não, sério, é muito louco, porque, cara, tipo, a gente pode gastar uma grana, né, e tal, mas, mano, a única coisa que não volta na vida é isso. É o tempo, são essas memórias, tipo, a gente tem mais vários anos pra trabalhar pela gente e pra resgatar isso também. Amei a reflexão. Amei a reflexão. Galera, acabamos de chegar aqui no topo da montanha. Meu, tá ventando muito frio, mas primeira. Mandou um sorrisão aqui pra Sky. Filha, isso daqui vai fazer você querer desbravar o mundo, você vai ver. Ah, com certeza vai.